अच्छा ABCD यथ कन ABCD trapezium ABCD बनो ना रेक्टेंगल trapezium ABCD साइड पैरेलल parallel Luminous issue A point should B issue C issue D ठीक ABCD यह trapezium ओडे वना यह मजन AB शु parallel AB side शु parallel DC यानी CD आओ समझ and it is diagonal intersect यानी इगन diagonal शु यानी कि BD गो अमुक diagonal ब्यागो AC ब्यागो AC ये करा इंटरसेक्ट पॉइंट O यु सेंटर इतन को नहीं मदायो diagonal intersect ये पॉइंट शु O ओडे बना को क्या शु O ठीक पद क्या शु है दमन तय दूसरा show that अशु प्रूव करून यानी to prove अशु प्रूव करून AO by BO हाँ बराबर यानी CO by DO एक ही है AO by BO equals to CO by DO यानी this CO by DO DO just prove ठीक अगर वुचो अस लेखो गोडनेथ सॉल्यूशन वुच कित कन लेखो क्वेश्चन नंबर 6 exercise 6.2 वैसे आशो गोडनेथ गिवन अस क्या छु दित गिवन a trapezium 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 ABCD एक या ABCD holes ये भी diagonal hole diagonal यमिक diagonals क्या छु intersect करान यानी यमिक diagonals अगर वुचो कुसको diagonal छु AC and BD whole diagonals AC and BD छा यमिक इमेज diagonal यम क्या छु करान intersect करान O's पे एक intersect each other O आओ समझ prove छे करूँ to prove AO by BO equal to CO by DO वैसा इस करो अहमद कंस्ट्रक्शन वुच इसके करो कंस्ट्रक्शन करो इस यानी क्या करो इस पाने योड़े इजाफा फिक्रे में कंस्ट्रक्शन क्या करो इस करो इस ये ओ पॉइंट अम पे त्रो लाइन या साइड पे ओडीएस पे यानी करो ये कंट्रा लाइन ओ यथो नाव ई पॉइंट इसे ओ ई ना बने ने लाइन ये त्रो इस पैरेलल का मीडिया छा पैरेलल ये ती देखो इस कंस्ट्रक्शन क्या कर थ्रू ओ यानी ये ओ थ्रू ओ थ्रू लाइन ई ड्रा OE OE throws parallel का through parallel CDS या DCS का parallel sorry इस through parallel किया through होता इसमें इस through parallel किया ट्राइंग का AE D इस through parallel मगर या का AE क्या पानी मर्जी या क्या कोई इसमें सपोज या parallel का ABS ना it is parallel through ABS पानी मर्जी करस पाना मतलब ये उसने देखिए एस थ्रू OE EM पॉइंट थ्रू O पॉइंट थ्रू पैरेलल का ABS मगर ABCD क्या ट्रेपेजियम है ना ताकि क्या AB पैरेलल DC है ना
ٹھیٖک OE through parallel AB چھُ پانہٕ parallel DC یَس چھُنہ تَوَے چھِ کھٮ۪ن BC کیٛازِ یہِ چھُ ٹرٛیپیزیَم آو سمجھ OE ترٛوو اَسہِ parallel AB یَس سمجھ چھےٚ یِوان OE ترٛوو parallel AB یَس AB یَس AB چھُ پانہٕ parallel کَتھ DC یَس DC یَس ٹرٛیپیزیَم چھَنہ آو سمجھ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو پرٛوٗف یعنی کہِ ثبوٗت کیٛاہ چھُ اَسہِ نِش پرٛوٗف اِن ٹرٛینٛگٕل اگر وٕچھو یہِ ٹرٛینٛگٕل ییٚلہِ بَنے نا ABD أتھۍ منٛز وٕچھو أسۍ اِن ٹرٛینٛگٕل دھیان چھُ تھاوُن مےٚ کیٛاہ چھُ پرٛوٗف کَرُن AO by BO equal to CO by DO وٕچھ یہِ کِتھ کَرُن اِن ٹرٛینٛگٕل ABD ٹرٛینٛگلہِ منٛز اگر ژٕ وٕچھکھ OE چھُ parallel AB یَس چھا AKE ترٛوو نا اَسہِ وۄنۍ OE parallel یہِ چھُ اَسہِ دِتھ یِہوٚے چھُ تھاوُن دھیان OE چھُ parallel AB یَس ییٚلہِ OE چھُ parallel AB یَس by basic proportionality theorem اَتھ گژھن by اَمیُک basic ریشیو گژھن ڈِوایڈ proportionality یہِ کَرِ اَتھ یہِ دۄن ریشوَن منٛز یہِ ڈِوایڈ proportionality theorem شارٹَس منٛز لیکھَے بہٕ اَتھ BPT مطلب یہِ کَرِ دۄن یَتھ منٛز ریشوَن منٛز ژٕ چھِ وَنان اگر ہسا اکھ لاین چھِ ڈرا گژھان parallel اکھ لاین چھِ ڈرا گژھان parallel کَتھ ٹرٛینٛگلہِ کِس أکِس سایڈَس ژٕ چھِ کران باقین دۄن سایڈَن ڈِسٹنٹ پویِنٹَن پٮ۪ٹھ ٹچ تیٚلہِ کیٛاہ یِم زَن یِم سایڈٕز تہِ چھِ یِم چھِ گژھان اِکوَل ریشوَس منٛز کیٛاہ ڈِوایڈ چھِنہ وَنان ڈِوایڈ گژھان اِن دَ سیم ریشو یا اِکوَل ریشوَس منٛز گژھان یِم ڈِوایڈ سُہ کیٛاہ گوٚو مطلب دیٹ اِز دیر فور اگرے یہِ parallel چھِ یہِ آسہِ AE by ED یا AE by DE دیر فور AE by ED تہِ لیکھو AE by ED یعنی دِس AE by ED equal to یَتھ ٹرٛینٛگلہِ منٛز تَتھ آسہِ برابر BO by DO یا BO by OD BO by DO آو سمجھ ہٮ۪کو لیکھِتھ OD تہِ BO by OD یا BO by DO کیٛازِ اَسہِ چھِ اورٕ یَتھ فارمُلَس DO تَوَے لیوٚکھ مےٚ DO آو سمجھ یہِ تھاو بہٕ فٔسٹ پارٹ اگین بیٚیِس ٹرٛینٛگلہِ منٛز OE چھُ parallel کَتھ DC یَس چھا رئیٖس صٲبا ہٮ۪کہٕ سان رُکِتھ AE parallel ژٕ وَن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نَیے اَگَے رُکِتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سَمجھان نَیے یَتھ ٹرٛینٛگلہِ منٛز اوس ADC یَس منٛز اِن ٹرٛینٛگل ADC OE چھُ parallel DC یَس چھُنہ گۄڈٕنٮ۪تھٕے ییٚکیٛاہ OE چھُ parallel AB یَس مگر AB چھُ parallel DC یَس تیٚلہِ آسہِ نا OE parallel DC یَس تُہۍ لیوٚکھ مےٚ OE parallel DC آو سمجھ ییٚلہِ OE چھُ parallel کَتھ یَتھ سایڈَس بیٚیہِ by basic proportionality theorem therefore by BPT basic proportionality theorem کیٛاہ آسہِ یَتھ ٹرٛینٛگلہِ منٛز AE by DE یعنی یا AE by ED equals to کَتھ آسہِ برابر AO by CO یا CO کیٛازِ اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪ن پرٛوٗف کَرُن ییٚمہِ اینٛگلہِ تَوَے نِمو أسۍ یِتھ کٔنۍ AO by CO یَتھ تھاوو سٮ۪کنٛڈ ناو وٕچھ سا فٔسٹ تہٕ سٮ۪کنٛڈ اگر ژٕ لیفٹ سایڈ
काम लेफ्ट साइड छना बराबर हाँ तो इस therefore from first एंड सेकंड and ठीक अतने क्या बराबर ए BO by DO नेर बराबर BO by DO BO नेर बराबर AO by तथ CO नेर बर AO by CO गो प्रूव AO by यह है कोई शिफ्ट करने और AO by CO AO by CO BO by DO यानी ये लिखने इन साइड और लिखूं हम साइड वन गो प्रूव क्या क्या कैसे ऐसे AO by CO जरूरत BO तल कहीं वैसे युस योर ऐसा मल्टीपल ठीक सिके का साइन साइड डिवाइड इस न्यूमरेटर्स में जाए सिचो वर्ड तेरे बना डिनोमिनेटर ठीक ये वाला योर वैसे ये बनी AO by BO इक्वल टू ये CO तारा वर्ड से डिवाइड करके गए मल्टीपल CO by DO the numerators में जो बन CO by DO hence prove what you have prove करो which AO by BO equal to CO by DO hence prove what वैसे the diagonals of a quadrilateral ABCD are intersect each other at the point O such that AO by BO equal to CO by DO show that ABCD is a trapezium वैसे गोल्डन यमो क्या क्या उनको उल्टा ये क्वेश्चन उठा इसमें दाई ये quadrilateral ABCD ने ऐसी केस में quadrilateral जैसा quadrilateral ट्रेपेजियम है ना उससे क्या समझे quadrilateral है ना quadrilateral हाँ ये सा quadrilateral ABCD क्वेश्चन जो है ना diagonals of a quadrilateral ABCD यानी ये में आँख मोने diagonal किया diagonal बने आँख में किया BD ब्याग बन this AC आप समझ गए बन ब्याग diagonal ठीक ठीक क्या जो है ना diagonals are जिकरा this इंटरसेक्ट quadrilateral at the point ओ O ओ असली यानी जिकरा ये इंटरसेक्ट O इंटरसेक्ट करा मीट अप करा ठीक पता मगर उनके शुन पड़े तमाजु AO यानी AO by BO यानी this ये O तामुस काढून ती उनके बराबर CO by DO this यानी वो उनके लिए कोई आशु उनके सामने क्या this is trapezium O तामुस trapezium उनके क्या प्रूव करो प्रूव करा सहल बिल्कुल सहल था ध्यान से ये आराम से सॉल्यूशन में अगर ये हो वैसा ऐसे क्या दिया गोडनेथी गिवन a quadrilateral लेटरल ABCD शाबाश whose ये मिक whose diagonal डायगोनल से करान इंटरसेक्ट ओ असली कुछ AC तो and BD intersect each other at the point O at such that मगर आसपास क्या कुछ such that AO शु बराबर AO by BO equals to शु बराबर CO by DO to prove क्या शु prove करो उनके how उनके एक्सप्रेशन to prove ABCD is a trapezium यानी कि ये साउंड ऐसा trapezium ये कितने हाँ होने से trapezium trapezium में क्या property अच्छा सन यम the side is parallel AB का area ये ले सो हाँ ना parallel वो इस्टेल trapezium वैसा proof गोडनेथी करो हम से यूनिक पटी construction ओ पे त्रावो ये construction short त्रावो ओ पे क्या करो
O पे थाओ इथे कन यह ADS पे parallel थाओ line OE parallel parallel का थाओ parallel AB मतलब ABS थ्राओ through O draw OE यानी O through throw OE parallel AB ABS थाओ parallel आप समझ proof सबूत क्या चाहिए in triangle ABD इथे कौन सी लेखन स्टेप ABDS में क्या शु OE parallel ABS OE शु parallel ABS therefore il parallel शु by basic proportionality theorem क्या AE by DE का था इस बराबर BO by DO ऐसे किन की ना AO सॉरी AE by DE इस बराबर BO by DO या OD ठीक था आवा बेसिक प्रोपोर्शनली थोड़ा मगर अगर वो BO by DO है ना हाँ था याद तो मैं समझ जी एस्पेक्ट हाँ it is also given again ऐसा शो B थी क्या शो दिया AK अगर सोचो AO by इक्तिश AO by BO छी बराबर से CO by DO क्या हमें मतलब क्या हुआ अगर सोचो ना इस CO तो वश हुआ when AO by CO ये BO काढून हुआ BO by DO ये न्यूमरेटर ये by न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अब समझ हाँ this implies अगर तो वशा कोई AO by CO जरा बराबर BO by DO ये था उससे सेकंड नाम उससे फर्स्ट एंड सेकंड पे उससे from first and second your this BO by DO same your this BO by DO same I'm मतलब left hand side is essentially equal AE by DE equals to AO by CO का AO by CO AO by शाबाश AO by CO हाँ AE by DE equal to AO by CO अगर सोचा यह ट्रायंगल में सोचते AE by DE equal to AO by CO वहीं के जरिए रेशियोज यह ट्रायंगल में जरा से ध्यान ADC AE by DE AE by DE द्रावी से बराबर दिस AO by CO द्रावी साइड यानी कि साइड दोन साइड हिंद रेशियो द्रावी से क्या इक्वल ये डिवाइड इक्वल रेशियोस में आई मतलब क्या गो बाय कन्वर्स का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर ये साइड है ना डिवाइड सेम रेशियोस में तेल क्या है साइड ये OES पैरेलल का क्या है यस साइड है ना क्या जैसे यमन दोन पॉइंटन पे टच करा मगर चाव ये रिजल्ट बनवे उनके साइड गसान रेशियोस में डिवाइड AE by DE AO by CO ये वन कन्वर्स उल्ट बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT वन अगर लाइन ड्रा गसान दोन साइडन यानी दोन साइडन कर डिस्टेंट पॉइंटन पे तेल साइड सेम रेशियोस में डिवाइड ये वनकस ओडे गसान डिवाइड रेशियोस में सेम रेशियोस में अमे मतलब क्या गो उल्ट बाय कन्वर्स मुताबिक तेल लाइन पैरेलल का यस साइड OE पैरेलल टू DC आव समझ मगर बट ध्यान था बट OE से पैरेलल था DC द्रावा OE पैरेलल गॉड ABS OE से पैरेलल ABS
ये से ए बी ओ ई छ parallel यह ते तेल छना यम ज ते पाना parallel therefore AB parallel DC ये से AB द्रावी parallel DC तो नजर था तेल के चाहिए trapezium AB द्रा parallel DC यह फिगर में ये छ parallel यह मतलब वो ये trapezium therefore ABCD is a trapezium hence proved ये ऐसा प्रूव करो hence proved formula गोडनेसी के साथ बाय distance formula कही है distance formula वैसे distance formula वैसे इसे यूज करन दोन पॉइंटन दरमियान एक स्पेस में एक 2D फिगर में अगर वो 2 डायमेंशन में जो पॉइंट है तिमन दरमियान डिस्टेंस करने खातिर यूज करन डिस्टेंस फार्मूला बस ऐसे कह जो पॉइंट जी मतलब कह कोऑर्डिनेट्स आसन यानी इस पोर्शन कह थे with respect to x and y axis पचे इन फार्मूला थ्रू करन तिमन दोन पॉइंटन दरमियान क्या है कंकड़े डिस्टेंस आओ समझ यवान वैसे जो पॉइंट ध्यान थो अगर ये अख पॉइंट ए ब्याक पॉइंट बी ए पॉइंट तो बी पॉइंट जो पॉइंट कत मज 2 डायमेंशनल फिगर मज यानी कि अम जो पॉइंट ए तो बी ये ए कोऑर्डिनेट्स x1 y1 यानी अगर इस ना 2 डायमेंशनल फिगर एक करा क्वाड्रेंट यूज यानी कि ये गई x एक्सिस ये गई y एक्सिस ये डिफरेंस मतलब x एम पॉइंट ये कूता दूर कम निश y एक्सिस निश along x एक्सिस यानी x1 के आसान जैसे x1 कोऑर्डिनेट ना ये एम पॉइंट डिस्टेंस कत पे y एक्सिस पे कूता दूर y1 आसान along y एक्सिस डिस्टेंस मगर कम निश x एक्सिस निश कूता दूर ये पॉइंट a तो करा रिप्रेजेंट ये y1 ये जो है अमुक कोऑर्डिनेट यानी कि a जो पॉइंट एक 2 डायमेंशनल फिगर में यह x1 y1 अमुक कोऑर्डिनेट यह वन x कोऑर्डिनेट यह वन y कोऑर्डिनेट वो में क्या जो x1 y1 जनरलस में ये x1 है 2 3 कह 0 जनरलस में x1 y1 x1 y क्या में क्या मिश पॉइंट यह x1 y1 डीप इस पे पॉइंट x2 y2 कोऑर्डिनेट्स यह 3 कह y2 0 2 कह -1 जनरलस में x2 y2 अम सह गई डिस्टिंग्विश यानी कि जो पॉइंट जन कोऑर्डिनेट्स मन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स अब समझ वन इमन दोन यह वन ध्यान थवन यह वन x कोऑर्डिनेट यह वन y कोऑर्डिनेट यह वनो यमिस पॉइंटस यह गो अमुक x कोऑर्डिनेट यह गो अमुक y कोऑर्डिनेट यह x कोऑर्डिनेटस ब्याक ना वनान एब्सिसा यह वनान y कोऑर्डिनेटस ऑर्डिनेट थोड़े ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट यह ध्यान था तो वो x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट ठीक वैसे इमेज जो पॉइंट है इमन दरमियान में क्या करें डिस्टेंस देखिए अगर ये पॉइंट देखें इमन दोन पॉइंट दरमियान करें डिस्टेंस में कर ज्वाइन कि डिस्टेंस बनी ना इमन दरमियान ये फाइंड आउट करें फार्मूला वुच फार्मूला क्या वन डिस्टेंस फार्मूला यानी कि जन इमन डिस्टेंस ए बी जन डिस्टेंस ये कत बराबर by this formula under root of AB यानी इसमें डिस्टेंस यह बराबर under root of AB equal to under root of second coordinate इसमें पॉइंट भी है ना अमुक x कोऑर्डिनेट x2 यानी सेकंड पॉइंट x कोऑर्डिनेट माइनस दिस ये में पॉइंट x कोऑर्डिनेट माइनस x1
whole square plus یُس زَن دوٚیِم پویِنٹ چھُ اَمیُک پَتہٕ y کاڈنیٹ تَتھ کَرو ماینَس گۄڈٕنیُک پویِنٹُک y کاڈنیٹ سہل بِلکُل سہل یہِ چھُ فارمولا واریاہ سہل یاد تھاوُن آو سمجھ سمپلی دوٚیمہِ پویِنٹُک گۄڈٕنیُک کاڈنیٹ یعنی x کاڈنیٹ تَتھ کَرو سبٹریکٹ گۄڈٕنیُک پویِنٹُک x کاڈنیٹ تَمیُکُے چھُ ہول پٕلس y2 یعنی کہِ دوٚیمہِ پویِنٹُک سیکنڈ کاڈنیٹ تَتھ کَرُن گۄڈٕنیُک پویِنٹُک سیکنڈ y کاڈنیٹ کَرُن ماینَس یہِ بنے فارمولا آو سمجھ یِہوے کَرو نہٕ کوسچن نمبر ڈایریکٹ ایکسرسایز 7.1 پٮ۪ٹھ کوسچن نمبر 1 اگر وٕچھ اَسہِ چھُ وَنان فایِنڈ د ڈِسٹنس بِٹویٖن د فالویِنگ پیئرز آف پویِنٹ فٔسٹ پارٹ اگر وٕچھو اکھ پویِنٹ چھِ أسۍ 2,3 یعنی ییٚمیُک کاڈنیٹ 2,3 چھُ بیٛاکھ پویِنٹ چھُ 4,1 أسۍ مانو لیٹ یِم پویِنٹ چھِ نا لیٹ دِ 2 پویِنٹ تِم 2 پویِنٹ let the 2 points be P ہسا چھُ اکھ پویِنٹ یَتھ زَن کاڈنیٹ چھُ 2,3 دوٚیِم پویِنٹ اینڈ کیو أسۍ مانو کیو یَتھ زَن کاڈنیٹ چھُ 4,1 ٹھیٖک یِم چھِ 2 پویِنٹ اَمیُک مطلب گوٚو اگر ژٕ x1 کَتھ برابر x1 چھِ برابر 2 y1 چھِ برابر 3 y1 یِتھَے کٔنۍ x2 چھُ آسان x کاڈنیٹ سُہ چھُ 4 y2 کَتھ برابر 2 1 یہِ گوٚو x1 کاما y1 یہِ گوٚو x2 کاما y2 دوٚیمہِ پویِنٹُک x کاڈنیٹ گوٚو x2 تَمے پویِنٹُک y کاڈنیٹ چھُ مانان أسۍ y2 جنرلس منٛز وۄنۍ کرکھ نا فارمولا یوٗز وٕچھ سا دیر فور باے ڈِسٹنس فارمولا بِلکُل سہل کوسچن وۄنۍ مےٚ چھُ ییٚتہِ تیوٗت مسلہٕ بس چھُ تھاوُن دیان ڈِسٹنس فارمولا یُس زن یِمن دۄن پویِنٹن درمیان ڈِسٹنس سُہ کھژ آسہِ برابر پی کیو ہے نا بِلکُل باے ڈِسٹنس فارمولا اگر یِم 2 پویِنٹ چھِ اکھ پی بیٛاکھ چھُ کیو اکھ چھُ پی بیٛاکھ چھُ کیو یہِ گٔے یِمن درمیان ڈِسٹنس پی کیو یہِ آسہِ برابر انڈر روٗٹ آف x2 minus x1 x2 چھُ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن کرو یوٗز 4 minus x1 چھُ 2 minus 2 whole square plus y2 چھُ 1 برابر minus y1 3 آو سمجھ سُے بنہِ 4 minus 2 گوٚو 2 ہو نا 2 کا سکویر پلس 1 minus 3 گوٚو minus 2 تَمیُکُے آو سمجھ 2 سکویر گوٚو 4 وٕچھ سا minus 2 کا ہول سکویر وٕچھ یہِ کِتھ کٔنۍ minus 2 into minus 2 minus پلس یا کینسل وَنس یہِ چھُ بنان minus پلس ییٚلہِ minus ملٹِپل چھُنہ گژھان سُہ کیٛاہ بنان بنیو نا پلس پلس اوس ییٚتہِ بنیو پلس 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 پلسٕے 2 2s are 4 ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ 2 سکیرٕے ماینسس الگ سکیر 2s الگ سکیر یہِ گوٚو انڈر روٗٹ 8 یہِ ہٮ۪کو نہٕ لیکھِتھ 4 into 2 تہِ 4 ہٮ۪کو نہٕ لیکھِتھ 2 سکیر into 2 ہٮ۪کوا یہِ چھِ 2 سکیرس تہِ روٗٹ یہِ چھُ 2s تہِ یتھ ژھیٚنہِ سکیر تہٕ روٗٹ گژھِ کینسل سکیر تہٕ روٗٹ گژھِ کینسل یہِ نیرِ نہ نٮ۪بر 2
आओ समझ गयो रुकियत या समझ वुच क्या वीडियो वीडियो टू कर रूट कैंसल अरे आवा रुकियत गसान आवा वन आव मर ब्लर तो यहां थोड़ा ये कैंसल गना टूर ये बनी टूर 2 यूनिट्स आवा समझ आवा ये पॉइंट मतलब ये स्क्वायर तो रूट गस कैंसल ये 2 ना नबर अत में पे रूट वन रो खाली यह टूर 2 यूनिट्स ठीक ये डिस्टेंस पॉइंट दरमियान आवा समझ